नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची 8 मार्च 2024 शुक्रवार। केउ राशि पई केमिति रहिबो आजिर दिन चलंतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज ऑफिस रो कार्य रे बहुत सक्रिय देखा जिवे, जेउथि पई आपण उन्नत कार्य करि परिबे एवं उच्च अधिकारी माने कार्य रे बहुत खुशी हेबे। हार्डवेयर काम करुथिबा लोक माने लाभ पाई परिबे। व्यवसाय खोलिबा पूर्वरु व्यवसायी मानंगु व्यवसाय संबंधी ऑनलाइन शिक्षा नेबा उचित। एहा करिबा आपणक पई अत्यंत लाभदायक हेबो। पिला माने काहाकु सहाय्य करिबाकु आगकु बढ़ी पारंती। वृष राशि। ऑफिस काम करिबाकु आज बाहर को जिबाकु पड़ी पारे, जहा पई आपण वर्तमान ठारू पैक करिबा आरंभ करिबा उचित। व्यवसाय को आगु को नेबा पई आपण व्यवसाय रे नूतन परीक्षण करि परिबे। एहा व्यवसाय रे विपुल लाभ आनिबारे सहाय्य करि पारे। पिला मानक पई दिनटी ठीक रहिबो। सतर्क रहिबा उचित, नचेत सांगक सह झगड़ा होई पारे। मिथुन राशि। आज भल दिन होई पारे। पिला माने प्रिय भगवान को उपासना करी सेमानकर दिन आरंभ करिबा उचित। एहा जीवन रे सफलता हासिल करिबारे आपनको बहुत सहाय्य करिवो। दुकान रे काम करुथुवा लोक माने अधिक लाभ पाई परिबे, जेउथि पई मन अधिक खुशी रहिबो। पिला माने आजी पाठ पढ़ा प्रति ध्यान देवा उचित। कर्कट राशि। ऑफिस रो कौनसी जिनिस को घरे काहा सहित कथा हुअन्तु नहीं, नचेत किछि असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। व्यवसायी माने ग्राहकंक चाहिदा अनुଯାयी सामग्री रखिबा उचित, नचेत ग्राहकंक सहित खराब समन्वय हेतु आपणकर व्यवसाय रे क्षति होई पारे। पिला मानकु निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा निहाती जरूरी। परिवार सह खुशी रे समय काटिबे। सिंह राशि। आज दिनटी भल रहिबो। कार्य क्षेत्र रे कार्य भलरे होई पारे। केवल आपणकर उद्यम को भल करंतु, जहा द्वारा आपण समस्त कार्य ठीक समय रे समाप्त करि परिबे। व्यवसाय करुथुवा लोक माने सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण हेबे। सेथि पई जदि व्यवसाय सह जड़ित कौनसी कार्य करचंती, तेबे पूर्ण उत्सर्ग सहित कार्यटी को समाप्त करिबा उचित। कन्या राशि। आज सरकारी विभाग रे कार्य करुथुवा लोकों को कौनसी प्रकार रे बेपरुआ हेबा उचित नुहे, नचेत आपणक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। व्यवसायी को ऊपरे रागिबा ठारू दूरे रहिबा उचित, कारण कर्मचारी मानकर मध्य आत्मसम्मान रही थाए। सेथि पई आपण सठिक समय अपेक्षा करंतु। आपणकर कार्य निश्चिंत भावरे होई जिवो। युवक माने सेमानकर गुरुत्वपूर्ण नोटिस गुडी को अत्यंत सुरक्षित रखिबा उचित। तुला राशि। कार्यालय रे
ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଫିସରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଚରଣରେ ଭଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆଚରଣ ହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଧନୁ ରାଶି, ଅଫିସରେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମକର ରାଶି, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ ବିତିବ। ଅଫିସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରିବେ। ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମନ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଯୁବକମାନେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିଛି କାମ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି।